So we are now on the topic of celiac disease. Okay. So celiac disease is still among the series of conditions under the gastrointestinal system. Ang celiac disease class is a condition where a person has obtained a trait from his or her parents in which trait causes you to possess antibodies within your blood. So naaman lang gani kay naman na dili property, dili kwarta imong naman na sakit, no? Napamana ni mama diha nimo is the trait where your blood has antibodies. Antibodies against gluten. Meaning to say, sa imong dugo naay mo reklamo kung naay mo sulod sa imong lawas nga gluten. Kinsay nga sa reklamador, these are the antibodies against gluten. That is why to diagnose a person kung naa ba siya celiac disease is kuhaan kag dugo. Ang imong dugo atong tan-awon kung naa ba kay antibodies against gluten diha sa dugo. Ang tawag ana nga test is serum testing for antibodies against gluten. So meaning to say class, this is of familial tendency. Meaning daan na pagkaanak nimo na ana sa imong dugo na kay trait which makes you allergic to or react to any foods that contain gluten. Food gani nga naay gluten, ang tawag ana niya sa imong lawas is an antigen. Meaning to say, when the antigen nga gluten meets with the antibodies against gluten, then there is an antigen and antibody reaction that will be going on inside your body. And specifically, class, ang kana nga reaction adto na siya mahitabo sa sulod sa imuhang small intestine. Meaning to say, every time that the antigen and the antibody reacts in your body, ang collateral damage ang imuhang small intestine. So a person with celiac disease class is a person who should never take in any food that contains gluten. And these gluten class are found in brow. Unsa man ni siyang brow. This is a mnemonic class. These are the kinds of ingredients which contains gluten and is therefore ipinagbabawal sa mga tao nga naay celiac disease. B stands for barley. R stands for rye. O stands for oats. And W stands for wheat. Pagkapait sa kinabuhi sa tao nga naay celiac disease. Kay di man sila pwede mo kaon aning mga pagkaon na unya mga lami ra ba ni nga mga pagkaon kanang pan sa Julis, for example pan burikat, di ba? Lami man gyud na ang pan burikat. Oh, pero di man pan burikat ilang name din ha, red bread. Oh, mao na ilahan. And kana, no, those who had been under me really knows that it's my favorite, no. It's really a comfort food to me, no. Labi ka na siya ipare sa kape, ang burikat nga pan. Oh, labi na ako ang pink or ang red or ang green niya kanang nag-awas-awas gyud siya ba sa pan. Kanang murag gani kanang lipstick nga kanang nalanay o murag tambis nga puwa kaayo o ingon ana na siya. Bitaw class, you can see this in bread. Samot na, no? 'Di ba dinha sa IT Park nag-atbang man na ang Sbarro ug ang Meet Together. Tanaw na ko plano Meet Together. Pag makasimhot ka sa pasta sa Sbarro, liko na lang gyud ka sa Sbarro na lang gyud ka. Nya di man ka pwede ana class kay pasta man na. Pasta, even a birthday cake or any bread, di ka pwede ana because it contains gluten. And gluten to you, kung nakakay celiac disease, is an antigen to which the antibodies against gluten would react to, causing damage or atrophic changes to your small intestine. So celiac disease class is also called as your celiac sprue. Okay? This is also called as malabsorption syndrome. Or this is also called as gluten-induced enteropathy. 3 words, no? Gluten, unya induced, nya enteropathy. Unsa man na? This is an enteropathy that is induced from the intake of gluten. Mao nang gitawag siya gluten-induced enteropathy. Unsa man na siyang enteropathy? These are the atrophic changes, ang pagkausab sa imuhang entero, small intestine.
So enteropathy is apathy or atrophic changes pagpanggahi sa imuhang entero or small intestine. That's why it is called as gluten-induced enteropathy. Now, as I have said, class, sa dugo sa tao are antibodies against gluten. And the moment mukaon ka food nga naay gluten, mag-antigen antibody reaction siya. Asa man na mahitabo. Kung asa makita ang gluten, asa man gluten. Kung ang gluten maabot sa small intestine, dito mahitabo ang mga atrophic changes. Ang small intestine, class, dili na ingon ana og naong, dili na mura og tunnel, no? Ang small intestine, class, ana na siya, mura na siya og kanang letter U, murag ingon ana na siya og kurma. Nya moagi din ha ang imong pagkaon. Nganong ingon ana man na, class? Daghan ka og folds, mga pilo-pilo sa imuhang small intestine, and you call these finger-like structures as your villi, intestinal villi. Kanang mga finger-like projections or intestinal villi, mura na siyang papel nga imo lang gipilo-pilo kay para imbis nga ang papel ani kataas, imo siyang pilo-piloon, mumubo siya. The same thing is true with that of the small intestine. Daghan kag mga folds nga kung imo na siyang stretch good, class, all throughout, makakover ka even the whole tennis court. Ingon ana kadako ang atuang small intestine. Gituyo na siya og pilo-pilo para di pud mahurot ang imong lawas nga pulos na lang pud ka intestine. Di ba? Kay ato nang ikatag murag ang atong mga lawas din murag tennis court. Ba? Gipilo-pilo na siya, class, to ensure that with more tissue surfaces, the better the absorptive capacity. Daghan ang maka-absorb sa nutrients nga moagi sa small intestine kay mao man ay primary nga trabaho sa small intestine to absorb the nutrients. So kaning mga pilo-pilo or probing fingers or the villi are essentially your small intestine that absorbs the nutrients. Kaso, kung naay antigen and antibody nga mo react, mawagtang ang imong mga finger-like projections. Ma-flat na siya. Mawagtang na siya, mabura na siya. We call it atrophic changes. In simple terms, class, mapudpod ang imong tinai. Mura ra og ligid. Kung bag-o kag sakyanan, ang imong ligid, nindot pa kay nag mga grooves. Pero sa dugay ginamit, mahilis na siya. Mawagtang na ang grooves. And ang performance niya, pati na. Maupod na ang small intestine. Nindot ang naay grooves, pero the moment nga nanay atrophic changes, mawagtang ang mga villi formations. So ang iyang performance pati na. So if the small intestine would be affected, let us try to recall para unsa man day na ang small intestine, sir. Ang small intestine is primarily responsible for two important functions. Number one, the absorption of your nutrients. And number three, it is also participating in the digestion of foods. Further digestion of foods, because we know for a fact that digestion begins in the mouth, digestion proceeds in the stomach, and the final digestion proceeds in the small intestine. So ang small intestine responsible for two things. Number one, absorption. Number two, digestion. So karon, ang tao na ay celiac disease or celiac sprue or malabsorption syndrome, naa siya. So what makes him have the disease? Unsay naa sa iyahang dugo? Naay antibodies against gluten nga nasa iyang dugo. Kung nikaon siya of barley, rye, oats, and wheat, what does this food contain? It contains gluten. So magka-reaction na kinsay collateral damage, small intestine. So maguba ang imong small intestine. And the moment nga naguba si small intestine, expect mo reduce ang absorption capacity, mo reduce ang digestive capacity of the small intestine. Apektado na. And the symptoms of a patient with celiac disease, no, can be traced back, no, to the loss of these functions. What are these? Number one, kung di na ka maka-absorb og tarong sa nutrients, what do you think will happen to the patient? Would he be healthy or would he be malnourished? O di malnourished ang imuhang pasyente. Nga naman, di gud ka ka-absorb sa nutrients nga gikan sa imong gikaon nga pagkaon. Nganong wa man na ma-absorb, sir? Nawagtang na lagi to ang mga probing fingers. Nawagtang na to mga villi nga maotoy responsible nga mo-absorb sa nutrients gikan sa pagkaon nga imong gikaon. Kung wa na to, wa na absorption of nutrients, resulta malnourished ka. Okay? Number two, because you cannot digest
You eat foods, either carbohydrates, proteins, fats. If, for example, a person, pinakalisod magunang fat i-digest. Okay? Pinakadugay na i-digest ang fat. So kung guba ang imong small intestine, labi na, di gid na nimo ma-digest ang imong fats. Okay raman ang carbohydrates because carbohydrates can be digested even at the level of the mouth. Sa baba pa lang, digested na imong starch. Pero ang fats, di gid na ma-digest sa baba lang, di gid na ma-digest sa tiyan lang, at to gina sa small intestine. Kay dito pa man sa small intestine, ihatag ang bile. Diba? The bile is secreted into the small intestine. So the digestion of the fat happens almost exclusively at the level of the small intestine. Kung naguba ang small intestine, dili ma-digest ang fats. Kung dili ma-digest ang fats, inikaon ni mong chicharon, I tell you, inikalibang ni mo, chicharon gihapon na, pero mantika na lang na. We call that thus as steatorrhea. Steatorrhea is the defecation of foul and fatty stool. Mukaon gani kag tambok pagkalibang nimo inig-awas ana murag gyud na og edible oil. Mantika, no? Pwede na nimo sauron niya imo nang ibaligya para prito og saging pinaypay. Oh, di ba mao na? So ingon ana class, dili ka ka-digest sa imuhang fats resulting in the person to defecate fats as well. Oily ang imuhang feces. And because you are not able to digest fats, remember that there are certain vitamins that are dependent for fats for them to be metabolized. You call them as the fat-soluble vitamins. What are your 3 fat-soluble vitamins? 4? You have ADEC. Okay? So kung walay fats, dili nini mo ma-dissolve. Kung di na ma-dissolve, di na ma-absorb. Resulting to taas ubos. Ubos ang imong ADEC vitamins. Unsa man ang vitamin A? Vitamin A is otherwise known as retinol. It is responsible for proper vision. Vitamin D, no? It is responsible for the absorption of calcium. Lack of vitamin D means lack of calcium. Lack of calcium means weaker bones and weaker teeth. Okay? Vitamin E, antioxidant. It is responsible for the regeneration of worn out cells. Mao na nga moinom ang mga babae og Myra E para mo gwapa pero wa gyud ni gwapa. Oh. Ang masabayon sila palit na mag vitamin E para mo batiin yung naong na di mo palit. Mayon na palit na mag vitamin E para mo glow kuno mo sa padaan ng glow wa manggihapon. Vitamin K para unsa man na? Vitamin K is for clotting, no? It is responsible for clotting, and if you remember, newborns are given with vitamin K to prevent bleeding for the formation of clotting factors 2, 7, 9, and 10. You have learned that already. Okay? So ang problema ani niya, kung naguba ang small intestine, why ADEC, dali kayong kang mag-bleeding. Okay? And number 4, because your small intestines are responsible for the digestion of foods. Unsa man ang digestion? Pagdugmok sa pagkaon. So ang imong pagkaon dili matarong og dugmok. Ang resulta, ang imong feces bulky. Dagko kay kaog hugaw. And because your feces are bulky, ang resulta ang imong tiyan butod. We call it as distended abdomen. And these 4 are the classic symptoms of patients with celiac disease. Aside from the fact that celiac disease could be determined from the presence of antibodies against gluten in the blood, there are other ways to diagnose. A second way to diagnose class is through biopsy. Magkuha ka og tissue sample. Unsa man nga tissue sample? Sa imuhang small intestine. Imong i-check under microscope, imong tan-awon. Bebe, tan-awon nako ang small intestine. Unsa man ni? Napa ba ni mga vilay or gasgas na? Kung napay vilay, why celiac? Kung gasgas na, those are atrophic changes. Naa di ay celiac disease. Okay? Number 3, aside from biopsy, you can also get a stool sample and check the stool for the presence of fat. We call it as fecal analysis. Kay kung ang imong tae daghag mantika, pasabot ana, wa ka nakadigest sa fats, kay guba ang small intestine which is responsible for the digestion of fats. So the question might be, sir, unsaon man na nato pag-manage kung naay celiac disease? Simply ra gyud class. Ingnon ra nimo ang
Bata dong ayaw kaon o pagkaon nga naay gluten. Okay? It's found in barley, rye, oats, and wheat. Okay ra man ni class, pwede makamukaon og rice kanon. Pwede ka mukaon og mais, no? Because while they are of the same family more or less, ang rice ug ang mais gluten-free man na. So pwede ra sila mukaon ana. Ang di nila pwede kanang mga pan, mga pastries, kanang mga pasta, birthday cake, oh, kana di na beer, San Miguel beer, dili na sila pwede. Patay no, Red Horse, di gyud pwede. Mayra, no? So mao na ila ra nang i-avoid kay kung magpadayon sila og kaon og take in og anything that has gluten, sige lang okay ra ko, no? Magpadayon sila, ang complication mao'y dili okay. The complication is